नमस्कार नीलिमा किचन को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी मसूरी डाली एवं छेनारे तैयारी एई रसबड़ा रेसिपी देखा जी सुंदर खावा बहुत सुंदर टेस्टी पार्टी देला मात्रे सांगे सांगे मिल तेज भिडियो को स्किप नक संपूर्ण देखु। आशा करुँची भिडियोटी आपण मानक बहुत पसंद आसो। तेज आरंभ करवा आज मजादार रसबड़ा रेसिपी। ये देखु मु ऑलरेडी 75 ग्राम मसूरी डाली को अध घंटा आगु पानी रे भिजेकी रखी आ डालीटा भी सुंदर भाव में किंतु बतुरे जाइए। देखते ताको भांगिल सुंदर भाव में भांगी जाए। परिष्कार भाव में 2-3 थर आग धोई नेबी। तापर गोटे मिक्सिंग जार रे बाटी नबा आग धोई आने एवं गोटे मिक्सिंग जार नहीं आधे देदेवी अल्प 2टा रहीगला पछरे बाटी नबा। एवं आधे किंतु जमा पानी देविनी सेमिति ही बाटी नेबी एकदम चिकन भाव में। एबे देखंतु डालीटा को मध्य बाटी नहीं आ बटाटा देखंतु केतेटा स्मूथ बनी टिके भी खदड़ी अंश नहीं। एबे गोटे बाउल ढाली नबा सबु जाक ढाली नेबी। एबे सेई जारे आ अल्प 2टा थिला मसूर डाली देदेली। एबे जेतिकी नहीं थिली मो मसूर डाली तो सेई अनुसार मु 75 ग्राम रो नहीं नेली छेना। छेनाटा किंतु मु घरे ही तैयारी करथिली। सबु जाक देदेली। एबे यह को मध्य बाटी नबा कि पानी किंतु जमा देबिनी आधेरे। एबे देखंतु छेना को मध्य मु ग्राइंड कर नै जे आ ये भी मध्य सुंदर भाव में चिकन भाव में बटा हो जाइए। एबे पेस्ट को मसूर डाली ऊपर ढाली नबा सबु जाक बेस। एबे दे दबा स्वाद अनुसार लुण अल्प टिके पकई नेले भल भाव में फेंटी नबा पाखापाखि 2 ରୁ 3 मिनिट टिके एभली भाव में फेंटी नबा भल भाव में किंतु फेंटिबा को हबो तेबे जाइकरी बराटा एकदम फुल्का फुल्का ही बनिबो। एबे देखंते फेंटा किंतु ऑलरेडी हे गलानी आ टिके हबो पछरे करबा। एबे हा को साइड करनबा। एबे सिरा टिके बसई नेबी गैस ऑन करी बसई नै छी कड़ी। एबे से कड़ी रे दे दबा गोटे गिना चीनी जेते की चीनी नै छी सेते की ही पानी दे देबी। गोटे गिना ढाली नेली अल्प टिके खाली पकई नेबी अल्प टिके सामान देखंतु ए जेमती 3-4 टेबल स्पून हबा बस। गोटे सुंदर फ्लेवर आसिया पई 2टा अळीच को मधे फटई नै छी पकई नेली। एबे चीनीटा मेल्ट हवा पर्यंत गोळै नेबी। चीनीटा मेल्ट हला परे आ 2-3 मिनिट टिके फुटई नेबी। एबे दे दबा गोटे टेबल स्पून लेंबू रस। लेंबू रसटा पकेवा द्वारा सिराटा चीनी बांधिबनी चिपुड़े नेली। सिराटा आउ टिके बसिबो तापरे ओल्ही नेबी। एबे गैस रे बसी नबा कड़ी। कड़ीटा तातिला परे ढाली नबा तेल छाणीबा पई। गैस रो फ्लेम को किंतु हाई रे ही रखी जे। एबे टिके चेक कर नबा गोटे ड्रॉप खंडे पकई नेबी। तेलटा गरम हेनी आउ टिके हबो। एबे तेलटा गरम हे गलानी। एबे गैस रो फ्लेम को किंतु हाई रे रखी जे। एबे छोट छोट आकार रे बड़ा आकार रे मु छामणी नेबी। देखो एकदम छोट छोट मु पकाउची बेसी बड़ पकाउनी एकदम छोट छोट। आ गैस रो फ्लेम को किंतु ए समय हाई रे ही रखिबा को हबो। जदि गैस रो फ्लेम को मीडियम बा लो रे रखिबे तो ये फुलिबानी। एबे देखंतु धीरे धीरे किंतु ऊपर को भासीबा स्टार्ट कलानी। एबे हल्का रे टिके एई भली भाबरे करनेला रो देखंतु सब जाक उठी गलानी। बेसी टाइम लागबेनी अल्प समय रे किंतु भजा रेडी हे जिवो। ए गोटे सुंदर कलर आसीबा पर्यंत टिके भाजी नबा। पाखापाखि 2 मिनिट भी हबनी 1.5 मिनिट पर किंतु हे जिवो। ये तो पाखापाखि हे गलानी थरी हवा पई पाखापाखि लागि गलानी 1.5 मिनिट उठे नबा। देखंतु केते छोट छोट पकई थिले आ केते बड़ बड़ हे बनी गलानी। आउरी सिरा रे पड़ले आउरी बड़ मथ हबो। देखंतु देखिबा केतेटा सुंदर बनी जे। बाकी तक भी समान आकार छाणी नबा। सेपटे मते सिराटा को मैं ऑलरेडी बंद कर सारिछि गैस हे गलानी। एबे देखंतु ए जेमिति पकाउछि संगे संगे तो गोटी गोटी करी ऊपर को भासी उठिलानी। ए तैयारी करबा किंतु एकदम सहज आ खाइबा को एतेटा सुंदर लागे बहुत किंतु सुंदर लागे। समान आकार मते सेमति भाजी नबा। फास्ट अल्प टिके पकई थिले एथरा टिके अधिका पकई नै छै। एई भली भाबरे टिके ए छणा साहाय्य रे एई भली भाबरे टिके गोळै नेले कलरटा किंतु चारि साइड रे भलो भाबरे हे जिवो।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ନେଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ରସବଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଛାଣି ଆଣିବି ତେଲରୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଛାଣି ନେଇଛି। ଆଉ କେତେଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବନିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକାଇଥିଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନିଛି। ଆହୁରି ଯଦି ଶିରାରେ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନିବ। ଏବେ ଶିରାରେ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିରାଟାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ହାଲକା ଗରମ ଅଛି, ଏକଦମ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ହେବନି। ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ନେବି। ଆଉ ଏ ଶିରାଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଚଟଚଟା ଟାଇପ୍ର ହିଁ ବନିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଆଉ ଏ ଶିରାଟା ଏକଦମ ଥଣ୍ଡା ହେଇନି, ଯେମିତିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ହିଁ ଗରମ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ এই ବରାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଏହାକୁ ପୁରାପୁରି ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭିଜେଇ ରଖିବି। ଘଣ୍ଟେ ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଘଣ୍ଟେ ବେଶୀ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ବାହାର କଲା ମାନେ ଭିତରେ ରସଟା ପଶିବନି। ତ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏବେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଘଣ୍ଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରସଟା କେତେଟା ଟାଣି ନେଇଛି, ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ବଡ଼ ବନିଛି, ଆଉ ଏକଦମ ଜୁସି। ଚାପି ଦେଲାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ରସ ବାହାରି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ନେଉଛି। କଲର୍ଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ଏବେ ଉପରେ ଟିକେ ରସକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ କେତେ ସହଜ ଭାବରେ এই ରସବଡ଼ା କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେତେଟା ସଫ୍ଟ ବନିଛି। କଲର୍ଟା ବି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ମାମା ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବନିଛି, ଏକଦମ ଜୁସି। ବିଶେଷ କରି କଲର୍ଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଫ୍ଲେଭରଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଏତେଟା ଟେଷ୍ଟି ଏଇ ମିଠା। ସରି ମିଠା ତ ନୁହଁ, ରସବରା ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ସବୁଯାକ ରସବଡ଼ା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାପି ଦେଲାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ଚାପି ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ଆଉ ଭିତରେ ରସଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଶିଯାଇଛି। ତ ଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆଜିର ମସୁରୀ ଡାଲି ଛେନାରେ ତିଆରି ରସବରା ରେସିପି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପେଜଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।